Hello, good afternoon Kak Rega. Hello, good afternoon. Apakah suara saya terdengar? Baru terdengar, Miss. Oke, oke. Hello, good afternoon. How are you today? Good afternoon. Today ya, today I made my mistake. That's okay, that's okay. Kalau mau bilang Sorry. bangun terlambat, itu kita bisa bilangnya I woke up late. Late. Oh ya, I I woke up woke late. up late. Saya bangun terlambat. That's okay. Maybe you need Okay, some thank you. rest. All right, so could you tell me about what is your plan for this weekend? For this weekend, I will go to supermarket to buying And then? some baby accessories, Mhm. and then I'm hang out with my wife and my daughter. Mhm. Okay. All right. So you forget to put will. I Will will go to the I will? supermarket. Oh ya. I will hang out with my wife and my child. Jangan lupa ya Kak, udah mau ujian. Simple present, simple past, sama simple future-nya jangan dilupain. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut dulu ya untuk materi terakhir kita. Nanti untuk final exam-nya saya kirim hari ini juga. Kakak bebas pilih mau kerjakan kapan. Harusnya nggak makan waktu lama sih, 1 sampai 2 jam sudah selesai. Untuk Oke. topik materinya itu ada di sini. Sama setelah ngerjain exam-nya itu ada satu speaking exam. Jadi speaking-nya itu simple kok, cuman 1 menit aja, yaitu tentang ceritain your experience with English Fit, your Oke. testimonial, but in video. Cuma 1 menit Oke. aja. Kalau Oke. misalkan, waduh, Miss saya nggak hafal, nggak apa-apa ya bawa catatan, tapi ya jangan Oke. dibaca full gini, dibacanya begini aja. Ya ya ya. Oke, kayak gitu. But you have to talk in English, okay? Oke. Alright. That's about the final exam. Dan untuk hari ini materinya kita lanjutkan dari yang kemarin, yaitu tentang pronoun. Do you still remember what is pronoun? Masih ingat? Kata ganti? Ya, betul, kata ganti. Kata ganti yang kemarin kita pelajari ada apa aja, Kak? Kata ganti. Oh iya, Ya, Ayuwida iya, is it subjek kan? dan objek. Mm-mm, Subjek betul. dan objek. Kemarin kita baru belajar 2, personal pronoun, yaitu subject pronoun dan object pronoun. Subject pronoun ada I, you, we, they, he, she, it. Object pronoun ada he, you, him, her, it, us, you, them. Simpelnya, saya sedikit ulang ya, untuk subjek dan objek biar nggak lupa. Kalau subjek itu selalu di awal kalimat. Subject is always in the beginning of the sentence. Subject is always in the beginning of the Of sentence. sentence. Before the verb. Kalau object is behind the verb. Example, she brings me a cookie. She brings me a cookie. Dia membawakan saya cookie. Where? She adalah She subjek. brings. Me adalah objek. Kenapa? Karena she diletakkan sebelum verb dan me diletakkan setelah verb. Oke, aman ya? Masih Oke, ingat? aman.
Nah, ini tenses apa? Future, present, atau past? Present. Ya, betul, present. Oke, kita lanjut untuk yang 3 lainnya. Di sini ada possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Itu yang akan kita pelajari hari ini. So, before we jump further, let's say our slogan together, English Fit. No more theories, let's practice. Okay, thank you. What is a pronoun? Please read the description here. Pronoun is a word that is used as a substitution for a noun. It can be used identify noun, such as person, place, or thing. Betul. Kata ganti adalah kata yang digunakan sebagai pengganti sebuah Ganti. kata benda. Bisa digunakan untuk mengidentifikasi kata benda seperti orang, tempat, atau sesuatu, atau barang. Silahkan dibaca contohnya. For example, Kat is a mother. She has 2 children. Kat adalah seorang ibu, dia memiliki 2 anak. For the second, John is my friend. I know him well. Johan adalah temanku, aku mengenalnya dengan baik. Oke, good. Yang pertama, she merujuk kepada Objek, enggak, maksudnya di kalimat ini. Dianya ke siapa? mother, Ke mother. Ya, betul, ke Kate ya. Oke, Kalau yang di sini, him merujuk kepada John, Ya, Johan. betul, John. Supaya dia nggak ngulang 2 kali. John is my friend. I know John well. Kan berarti sama aja ya. Cuman di sini dia menggantikan kata John lagi supaya Him, tidak ya. diulang berkali-kali. Gitu. Nah, yang ini adalah contoh yang kemarin tentang subject pronoun dan object pronoun. Subject pronoun are those pronouns that perform the action in a sentence. Kata ganti subjek adalah kata ganti yang melakukan aksi dalam sebuah kalimat. Silakan dibaca tabelnya ini dan contohnya. I, you, we, they, he, she, it. For example, Kat is a mother. She has 2 children. Mary and Jessica are here. They are my friends. James is a model. He is very handsome. 11 is a big animal. It has 4 legs. Good. Yang ditandain merah itu semua berada di awal kalimat. Dan diletakkan sebelum kata kerja. Selain itu, dia merujuk kepada seseorang. She merujuk kepada Kate. They merujuk pada Mary and Mary Jessica. and Jessica. He merujuk ke James. It merujuk ke 11. Oke, good. Ini bacanya elephant, bukan 11. Okay. Elephant. 11. Elephant. 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 Oke, good. Kok Kalau 11 itu nanti 11. Oke. Sekarang lanjut ke object pronouns. Silahkan dibaca. Object pronoun are those pronouns that receive the action in a sentence. Object me, you, us, them, him, her, it. For example, John were in a cafe. I saw him yesterday. Sarah is my friend. I know her well. And meet Eric and me at the museum. I have 3 cats. I love them very much. Oke. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa semua yang bertanda merah di belakang kata kerja. Saw him, know her, meet Eric and me, love them. Setelah kata kerja, dia adalah sebuah objek. Object. Misalkan ini, him merujuk kepada John. her, Sarah. them, Them. For cat. 3 cats, betul. 3 cats.
Nah, itu adalah subjek dan objek. Subjek itu di awal kalimat, kalau objek biasanya di tengah-tengah setelah sebuah kata The kerja. middle sentence. Oke. Nah, ini sekarang yang mulai agak susah, yaitu posesif. Apa itu posesif? Posesif artinya kepemilikan. Posesif itu ada dua, possessive adjective dan possessive pronoun. Silahkan dibaca yang ini. Possessive adjective sits before noun to show who owns it. Possessive adjective is my, your, our, their, his, her, its. For example, I like your hat so much. I think her dog has eaten my cat. My chicken. My I want God. to buy. I want to buy some stuff in their store. They need our help. Oke. Semua kata yang bertanda merah itu di belakangnya selalu sebuah kata benda. Coba dilihat. Your hat, topimu. Her dog, anjingnya. Their store, toko mereka. Our help, bantuan kita. Semuanya di belakang huruf merah itu, kok huruf merah? Kata yang berwarna merah adalah noun. Itulah possessive adjective. Jadi kalau saya tanya, whose dog is this? Ini anjing siapa? Dognya punya siapa kalau di sini? Her dog. Her. Anjing di Betul. her. Tokonya toko siapa? They. Oh, iya betul. Tokonya mereka. Berarti dari sini bisa dilihat bahwa possessive adjective itu menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda dan bendanya diletakkan langsung di sebelah pronounnya. Itulah possessive adjective. Diletakkan sebelum kata benda untuk menunjukkan siapa yang memilikinya. Bedanya apa yang possessive pronoun? Silahkan dibaca dulu. Possessive pronoun describe what things belong to which people. Possessive pronoun is mine, yours, ours, theirs, his, hers. For example, I have a money, they is mine. The motorcycle, it's not yours. It is hers. We will draw a cycle, yours is We should rectangle. draw a circle. We shall draw a circle, yours is rectangle. All the stuff here are ours. Oke. Nah, kalau dilihat dari kata-kata yang berwarna merah ini, dia tidak ditempeli oleh apapun setelahnya. Kalau yang tadi kan harus ada kata bendanya ya setelah pronounnya. Kalau yang sekarang dia tidak ada. Tapi dia tetap menunjukkan kepemilikan. This is mine. Apa yang milikku? Di bagian depannya ada money. Berarti Money. yang milikku adalah The uangnya. money. Kalau yang nomor 2, the motorcycle is not yours. Berarti apa yang bukan punyamu? Motorcycle. Yes, that's it. Yang ketiga, yours. Apa yang bukan yours? Apa yang yours di sini? Rectangle. Bukan ya, circle-nya, drawing-nya, Oh gambar iya. lingkaran. Gambarnya The ya, draw. Yeah. yang bagian depannya. Should draw a circle. Kita harus gambar lingkaran. Berarti gambarnya. Yeah. Gambarmu adalah persegi panjang. Gitu. Nomor terakhir, apa yang milik kita? All stuff. All the stuff. Betul, all stuffs. Semua barangnya yang milik kita. Stuffs itu barang ya? Ya, stuff itu barang. Tapi kalau tulisannya A ya beda, stuff orang. Tapi kalau U itu barang. Nah, sekarang kita bandingkan antara possessive adjective sama possessive pronoun. Kalau possessive adjective itu selalu diikuti sebuah kata benda. This is my pen. Ini adalah penaku. Sedangkan possessive pronoun berdiri sendiri, tidak perlu diikuti sebuah kata benda. Keduanya bisa menunjukkan kepemilikan. Bedanya di sini. This is my pen sama this is mine.
Biasanya, kalau yang possessive pronoun, kata bendanya itu ada di bagian awalnya. Di sini ya. Jadi, sebelum disebutkan mine, bagian depannya ada sesuatu dulu. Sedangkan kalau yang adjektif, depannya nggak usah embel-embel pun nggak apa-apa. Karena dia di belakang pronounnya akan diberikan kata benda. Sehingga tahu apa yang dimiliki, ya barang itu. Gitu. Sampai Tapi di sini maknanya sama apakah... gitu ya? Hmm? Secara ini sama ya? Nggak ada kayak buat verbal sentence, nominal sentence, nggak Nggak ada ada. ya? Oh ya. Nggak ada. Bebas, bebas, Oke. sebebas-bebasnya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari 4 ini? Subject, object, possessive, adjective, possessive pronoun? Not yet. Belum? Oke. Sekarang lanjut ke reflexive pronoun. Apa itu kata ganti refleksif? Silahkan dibaca. Reflexive pronoun is a pronoun that refer back to a person or thing. Reflexive pronoun is myself, yourself or yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself. For example, I taught myself to always happy. I walk to school by myself. They come here by themselves. You must find yourself to know who you are. Oke. Sekarang saya mau tanya, coba untuk nomor 1. I told myself to always happy. Yang mana subjek, yang mana objek, Kak? Subjeknya dan objeknya sama ya? Mm-mm. Itu dia, udah. Kakak bisa Ah, nemu sendiri. Subjek sama objeknya sama. Reflexive pronoun itu subjek sama objeknya sama. Udah, itu aja kuncinya sebetulnya. Dan terjemahannya biasanya ada kata sendiri. Aku berkata pada diriku sendiri. Aku berjalan hmm, sendiri. Mereka datang ke sini sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah pada reflexive pronoun itu ada agiran self. Tapi agiran self itu untuk yang singular atau tunggal. Sedangkan untuk yang jamak, misalkan seperti kami, mereka, dan kalian itu pakai selves. oke. Ourselves, Oh, sendiri self, themselves, selves. yourselves, begitu. Loh, Kak, kenapa kok ada dua, yourself sama yourselves? Ingat di bahasa Inggris, we don't have the word to translate kalian. Nggak punya. Kalau saya, kami, I, we. Dia, mereka. He atau she, they. Kamu, you. Kalian, nggak ada. Hmm, Mereka nggak punya terjemahan untuk kalian. Sehingga kata you itu bisa berarti tunggal, kamu, bisa jadi atau jamak. jamak kalian. Kalau jamak yourself ya, tapi yourselves. Pakai first gitu. Nah, ini ada exercise-nya, tapi sebelum itu, I will give you some time. How much time do you need to memorize this? Wait. Saya kirimkan ke chat aja ya, sambil saya bukain Boleh. kuisnya. Oke, oke, oke. Oke, sebentar. Sudah saya kirim ke chat ya, Kak. Bisa dibaca-baca, mau dihafal juga nggak apa-apa. Ini ada kuisnya singkat yang pakai Kahoot seperti biasa. Nanti kalau sudah siap, saya tampilkan kuisnya. Siap aja, Miss. Sekarang, Ya, nggak apa-apa. oke. Sambil dibaca-baca dulu ya, saya siapin dulu kuisnya, masih login. Oke. Oh iya, saya mau tanya, untuk membedakan antara simple present, simple past, sama simple future, apakah udah lancar atau belum? Udah, tapi buat rumusnya suka. Lupa, kebalik. Iya, iya.
Oh, oke. Sebenarnya That's itu fine, that's dasar ya, fine. Miss, ya. Cuman kalau waktu awal-awal saya, eee, kursus ini ya, ngambil kelas ini, saya tuh masih kayak Mhm, sering baca dari referensi yang lain, sering apa, kalau udah mhm. saya masuk kerja, wah udah pembagian Sibuk waktunya kan? susah. Iya. Iya sih. Saya juga gitu sih, kalau pas lagi libur belajar, tapi kalau udah kuliah, udahlah. Oh, masih kuliah, Miss, ya? Iya, saya masih kuliah. Semangat. Dikiranya apa? Udah kerja? Iya, kirain udah fokus di ya jadi guru kayak mungkin. Karena kan Enggak, ngambil saya masih ini ya. kuliah. Side job. Keren berarti. Bentar, kepencet. Nah, ini. Oke, so... Ini untuk kuisnya, silahkan untuk dimasukkan game pin-nya. Okay, are you ready? Yes, ready? Okay, let's start it. Iya, Nay. Gimana? Oh, pakai S. Oh my god. Bedanya apa? Your itu kan possessive adjective. Ya, Berarti ya, ya. umbrella-nya di belakang. Di belakang. Is this your umbrella or does it belong to someone else? Tapi karena umbrella-nya disebutkan duluan, dia pakainya yang yours. Yours termasuk yang mana? Possessive Possessive pronoun. Possessive pronoun. pronoun, betul ya. Jadi pakainya yang yours, bukan yang your. Herself. Ih, Telat mencet ya. tak pencet. Enggak, saya Tapi tahu mikirnya nggak awalnya alasannya kenapa? awalnya saya mau ini, mau hers kan. Cuman in Mm-mm. the mirror and smile with confidence. Oh, herself. Ya. Tahu kan alasannya kenapa herself? Ya karena subjeknya dia sendiri. Mm-mm. Betul. Subjek dan objeknya dia sendiri. Dia sendiri. Number 5. Us.
Wendy, okay, good job. Invited as object ya, betul. Number 6. By themselves. Okay, good job. The student finished the project all by themselves. Lalu selanjutnya. It's mine. It's mine. It's mine. Betul ya, I think this is mine. Tempat ini punya aku, bukan punya orang lain. That's correct. Number 8. And I. Okay, good. And then number 9. The cat was licking. Help itself. Oh, salah. Astaga. Ayo, the cat was licking blah 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 tail. Tail itu kan sebuah noun. Jadi kenapa pilih yang itself? Harusnya kan pilih yang possessive adjective. Yang mana yang possessive adjective? Yang it's, okay. Yang possessive adjective yang mana? Yang it's. It's, ya betul. The cat was licking its tail near the fireplace. Okay, last question. Don't blame other for your mistake. Look at. Yourself first ya, bisa. Yourself first. Oke, betul. Jangan menyalahkan orang lain atas kesalahanmu. Lihat ke dirimu sendiri dulu. Look at yourself first. Okay, good job. Okay, that's all for the practice. Now let's go back to the exercise. Di sini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Silahkan diterjemahkan ke bahasa Inggris. Please translate the sentence below into English. I will give you 5 minutes to try, and then later come back and tell me the answer. Okay.
Okay, time's up. Have you finished? Not yet. Not yet. Okay, that's fine. Still struggling with number what? What number? Sampai mana? 1, 2, 3, 4, 5. 5 7. sampai 5. 7. Oh, sampai 7. Wow, it's pretty cool. Now let's discuss the answer. Let's start with number 1. What is the answer? Don't touch this money. This is mine. Don't touch this money. This is mine. Okay, good. And then number 2? She told to herself to be strong. She told atau she tell? Tell berarti. Tell. Kalau tell atau tells? Tell. Tells. You should. She. Ayo, kalau she pakai S atau enggak? Pakai S. She.
tells herself. Apa tadi lanjutnya? Or to be strong. To always be strong. Or to always be strong. Number 3. I want to buy. Beras tuh apa ya, Miss? Beras belum sempat. Sama kayak nasi. Oh, rice. Sama. Oh, I want to buy rice Mm-mm. in their market. Loh kok tiba-tiba market? Market pasar. At their Their shop. store. Oh, store. Astaga. Store boleh, stall boleh. Store itu toko. Kalau stall itu warung. Store, warung, Kalau store, warung toko. kayak warung Madura itu store. Hmm. Kalau yang market itu pasar. Maksud Number pasar 4. tuh pasar Apa aja? Oh iya. Modern, tradisional semuanya. Market Sama. namanya. Oh iya. Oke. He have a lot of dogs. Grammarnya Astaga. nggak? Grammarnya. Astaga. He have. Apakah itu betul? He has. Ya, betul. Has. A lot of dog. Maksudnya? Oh, lots of dog. Kenapa nggak a lot of? Kan saya biasanya a lot of. Lots, karena banyak. Ah, lots of dog. He likes its dog. Nah, mereka. Kan merekanya tuh ke anjing ya? Iya. Oh. Boleh pakai them. He likes them so much. Gitu. Berarti kalau hewan tuh nggak masuk ke barang ya, bukan ya? Tergantung. Ini pertanyaan tergantung banget soalnya. Kalau hewannya itu kayak sesuatu yang kita pelihara, misalkan anjing, kucing gitu ya, itu kita refer mereka sesuai gender. Kalau banyak ya pakai them aja. Tapi kalau misalkan ke hewan liar, misalkan kayak tiba-tiba ada jerapah itu biasanya pakai it. Karena nggak tahu kan gendernya, jerapahnya cewek apa cowok nggak tahu. Oh iya. Oke. Tapi kalau dogs kan kita pasti udah tahu ya ini anjing kita jantan apa betina. Jadi biasanya pakai he atau she. Oke. Number 5. Number 5. Sushi and Lina in here. No, kurang bla 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 here. Nggak pakai in. Are here. Ini nominal atau verbal? Nominal. Ditambahin apa jadinya? Yang tadi betul itu. Are here. Yes, betul. Are here. Jangan lupa ya untuk nominal selalu ditambahin auxiliary verb are. Mereka teman-temanku. Kenapa nggak pakai in? Are in here. Karena here itu spesifik. In itu untuk wilayah yang luas. Here kan cuma berdiri di satu titik. Iya. Kalau in harus in Jakarta. Gitu. Masih bingung, nggak apa-apa. masih bingung. Saya pernah kirim yang segitiga itu kan ya? Iya. Segitiga kebalik. Iya. There is my friend. Kan, mereka teman-temanku. Kan. They kok pakai is? They pakai Are. Betul. They are. There are my friend. Betul. They are my friend. Number 6. Number 6. I saw her in the party yesterday. I saw her at the party yesterday. Astaga. It's okay. Semua yang sifatnya spesifik kayak party, kalau party di pesta kemarin, berarti kan mereka ngomongin pesta yang sama ya, nggak mungkin mereka nggak tahu.
Nah, berarti itu adalah spesifik. Sehingga kita pakainya at. He saw her at the patisserie. Oke. Nah, ini yang saya belum, Miss. Oh, belum. Mau Iya. dilanjutin dulu apa sambil dibahas? Sambil dibahas aja. Oke, boleh. Kita We harus should memakai batik. we should use batik. Wear ya, pakaian soalnya. Oh, yeah. We should Punyamu? wear batik. Yours? Betul, yours. Not batik. Nah, kurang dikit lagi. Sama kayak tadi masalahnya. Apa ayo? Not wear Auxiliary batik. verbnya? To be-nya to be. R. Is ya? Ya, is ya. Yours? Is not batik. Good. Yours is not batik. Number 8. I tell you. I tell. I tell myself. Bahwa Bahwa apa ya? Will be fine ya? ya Bla, betul, bla, yang bla, bla. belakangnya betul. Bla 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 will be fine. Semua. Every. Everything. Everything will be Okay. fine. Good job. It's okay. I tell myself that everything will be fine. Number 9. Kucing itu sangat lucu. The cat atau dead cat ya? The cat. The cat ya? The cat very lucu. Funny? Kok Fanny? Fanny kan lucu ngelawak. Ini kan lucu iya. imut-imut. Depannya C. Cute. Tapi kurang The dikit cat banget. very cute. Very cute. No, bukan di sininya. Cats. Oh. The cat. Is very cute. Ya, jangan lupa ya. The cat is very cute. Bulunya sangat lebat. Bulu. Fur. F-U-R. Pakai possessive adjective. Okay, it's. Benar. It's food. Sangat tebal. Very thick ya? Very thick. Astagfirullah. Kurang dikit lagi. Sama ini masalahnya. Is very thick. Ya, betul. It's food. Thick itu bisa tebel, bisa lebat. Jadi tergantung aja kalimatnya apa. Ya. Kalau buku tebal, thick book sama aja boleh. Tapi kalau yang bulu itu boleh pakai thick juga. Tebel. Bulunya lebat. Number 10. The mother. Atau my mother Mother ya? aja. Mother aja. Mother. Leave us. Leave verb to-nya apa? Left Left us. Di rumah? At home. Ya bener ya. Tadi mau in home. Ayo, betul ya, at home. At home yesterday. Good.
Kenapa at home nggak in home? Karena spesifik rumah ya. Betul, rumahnya rumah Anda, bukan rumah orang lain, pasti spesifik. Kalau rumah orang lain, in home. Enggak, kalau rumah orang lain ya nggak sebut namanya siapa, at Kak Rega's home gitu. Oh iya. Tetap pakai at kan? Karena dia Kalau spesifik pakai ya. in itu bolehnya cuman in the house. Kenapa? Hmm, House itu kan building. Kalau home itu rumah, rumah secara iya, perasaan, iya, iya. secara emosional, keluarganya. Home itu keluarganya. Kita. Nomor 11. Nomor 11. He go to Jakarta alone. Himself. Lagi, silakan ulangi. He go to Jakarta himself. By himself ya? By himself. Ya, by himself. Ini salah di bagian ini. Salah yang ini. He goes to. Seharusnya. Ya, he goes to. It's okay, ini simple present. Jangan lupa ya, kalau simple present ada SIS-nya. Kalau simple past jadi verb to seperti yang ini, gitu. Number 12. This bag, not my mind. This bag? Not my mind. Loh, nggak boleh. Main-main tuh apa? Harus pilih satu. Not mine. Ya, kurang dikit. This bag? It's not mine. Ya, Astaga. apa ini punyamu? Is that yours? Kalau pertanyaannya this, pakainya this juga. Is this yours? Is this yours? Tapi udah benar. Is this yours? Is this yours? Number 13. Kakak perempuanku. Oh, kakak perempuan ya, Miss? Elder sister. My elder sister. Oh, elder sister. My elder sister always tired. Is always Is tired. always tired. Pekerjaannya. Her work. Her job. Her job. Her job very difficult. Kurang dikit. Is very difficult. Ya, betul. Apa bedanya job sama work? Job itu title. Kalau work? Work tuh eh yang sedang dikerjakan itu ya. Kalau Gimana sih? job itu title dan Heeh. berupa pekerjaan formal yang ngasilin uang. Hmm. Tapi kalau work itu berupa tugas yang harus kita kerjakan, tapi ada kemungkinan dia nggak ngasilin uang. Contohnya housework. Berarti kerjaan rumah. Nyapu, ngepel kan nggak ngasilin uang, tapi harus dikerjakan. Atau misalkan homework. Homework. Pekerjaan rumah, PR. PR dari sekolah. Harus dikerjakan kan, tapi nggak ngasilin uang. Nah itu. Itu bedanya. And then the last one is 14. Mereka membuat kue itu sendiri. They make cookies by themselves. They make cookies by themselves. Oke, good. Betul.
Sudah selesai untuk praktisnya, kita lanjutkan ke yang berikutnya adalah menjawab pertanyaan. Sebentar, saya carikan pertanyaannya kemarin. Do you still need homework for today? Hmm? Do you still need homework for today? Masih mau untuk itu kah? Hari ini? Boleh. Boleh? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Oke, sebentar. Saya carikan dulu. Ini untuk soal yang kita kerjakan hari ini sama untuk apa sih namanya? Homeworknya. Nah, hari ini kita coba kerjakan yang topik holiday di sini. Saya punya beberapa pertanyaan, nanti langsung dijawab aja untuk yang holiday. Setelah itu, nanti yang bagian ini adalah homework-nya. Silahkan menulis penjelasan singkat tentang sebuah situasi di mana harus berinteraksi dengan orang lain. Misalkan adalah apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kenapa kamu ada di situasi tersebut, what you did and how others responded, apa yang kamu lakukan dan bagaimana orang meresponnya dan sebagainya. Nah, untuk yang homework yang ini itu silahkan dinomor 2 kan dari exam-nya ya. Jadi exam-nya yang perlu dikumpulkan dulu. Ya, oke. Exam sama testimonialnya dulu, kalau sudah baru lanjut ke homework ini. Karena nanti yang perlu saya input di website itu nilai exam. Oke. Yang ini buat bantu aja kalau nilainya nggak cukup. Gitu. Oke, Nggak it's cukup. okay. Kalau nggak cukup nggak apa-apa, Miss. Nggak dong, harus bagus dong. Masa dapet C, nggak mau saya. Harus bagus dong, minimal B lah. Yang kita kerjakan sekarang adalah yang tentang holiday ya. Tentang ini. How do you always spend your holiday? I always spend my holiday with my little family. Okay, good. And then, what do you do on your holiday? Apa yang dilakukan? Chill at home. Still at home. Go to the supermarket. It's my routine, maybe. Okay, you can say, rutinitas kami adalah pergi ke supermarket. Translate into English. My routinity. Kami, rutinitas kami. Our routinity. Our routine. Our routines, our routine routines is going to supermarket. Okay, supermarket to buy apa belanjaan biasanya? To buy kebutuhan bulanan itu apa sih? Monthly groceries. Monthly groceries. Belanjaan bulanan. Monthly groceries. How often do you get your holiday? Seberapa sering dapat libur? Yeah, actually, every weekend. Every weekend, okay. Whom do you spend your holiday with? And spend my holiday with my wife and my daughter. Okay. When was your previous holiday? Last week. My previous holiday is last week. And what did you feel about your last holiday? I feel. Verb 2, I felt. Busy, yeah. Because Ya boleh, I felt busy. Yeah, busy. Because?
I'm doing my work Oh ya, I at have home. lots to do. I have lots to do. Saya punya banyak hal untuk I dikerjakan. have lots to do. I have lots to do. Okay. Itu bisa digunakan untuk yang kayak sehari-hari gitu. Misalkan kayak ada orang, your friend, ask you, can you help me? Sorry, I have lots to do. Sorry nih, banyak kerjaanku. Gitu. I have lots to do. When will be your next holiday? Next week. Yang long holiday deh, yang long holiday. Mei banyak tuh, Mei. Yeah, next week. Next week. Oh iya, next week udah Mei ya. Oh my Next God. week is my long holiday. Yeah, this one, right? 31 Yes. and 2. Perfect. And what will you do next holiday?